Kahintang sa panahon ng latest news. Daran sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butang, sir. Maayong mo to Sir Yel, ug sa ato ang mga sukintig paminaw, ug mo ni ato ang latest wala update para karong adlaw Martes. Padantang nagmonitor aning laing bagyo o tropical depression ining mo ni ang low pressure area sila bahin sa extreme northern Luzon. Ug sa ato ang latest na data nimutang ning sentro sa mga tropical depression ining diha sa 925 kilometers sidlakan nga bahin sa extreme northern Luzon. Nanidilang hangin nga 45 kilometers per hour dul siyang sentro ug nay gustiness nga dili mulapas sa 55 kilometers per hour. Kina yang paglihok pa karon sa direksyon nga paamyanan. Ug kining mga bagyo magpabiling layo ra ni sa atong Philippine landmass, maong wala ra tay tropical cyclone wind signals nga iisa. Ug yang general movement pa northeastward o north-northeastward papalayo sa ato ang landmass ug unyang gabi tungod kay habog na yang altitude daan posibleng makagawa sa ato ang PAR unyang gabi o ugma sa ugmang adlaw as a tropical storm category. Paduol ni diha sa may kadagatan habagatang bahin sa mainland Japan. Ug tungod kay magpabiling layo ra ni sa ato ang landmass wala ra ni direktang epekto labi na diri sa Visayas area. Apan aning kaning habagat o southwest monsoon may padayong nakaapekto sa ato ang nasod. Maong karong adlawang Martes ang tibok Visayas lakip na ang probinsya sa Sugbo makasinati iya punta ni generally fair weather condition kasarangan ug init nga tempo sa panahon gawas ang gihapon aning mga tsansa ni mga patak-patak ug mga lumalabay na mapagulan tungod ni sa localized thunderstorms ingon man hinungaw sa habagat sagad man sanati sa hapon o sa gabi labi na diha sa may western Visayas area. Kahintang sa atong hangin ng kadagatan, ang Western Visayas na ay kasarangan nga ito na sa kusog na hangin nga gikan sa habagatang kasadpan, ug ang kadagatan na ay kasarangan nga ito na sa baluron ang kahimtang, labi na diha sa kabaybayunan aning Aklan ug Antique, diin padayong nakaisa ato ang gale warning. Samtang diri sa Central ug Eastern Visayas, may paghinay sa epekto sa habagat in terms sa iyang hangin, mao makasinatita aning hinay nga sa kasarangan nga hangin, ug atong kadagatan na ay gagmay nga tuna sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 8:14 sa buntag nga nagimabon nga 0.13 meters ug motaob sa alas 2:15 sa hapon nga nagilawmon nga 1.17 meters. Ato ang temperatura 26 to 33 degrees Celsius ug atong haring adlaw ni subang sa alas 5:35 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:51 sa hapon. Ug mo natong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat naman Sir Joseph, yung may buntag sa Pag-asa. Welcome sir. Okay, bye-bye. Inyo gadabati si Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat ni Sir Joseph Marlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Kahintang sa panahon ng latest news. Kahintang sa TV